अरे धोखा वासन हो मोर मन मन हृदय नमस्कार जय जगन्नाथ मोर आउ गोटे ब्लॉग को आपन को स्वागत। आशा करछि कि आपण माने बहुत भले थे मु भी बहुत भले अच्छी। आसुन देखिबा दिन सारा ब्लॉग कौन हो चाहूची। जेहेतु शीत दिन पूरा बर्तमान देखो समस्त पूरा परिवार पूरा गाधेबू तो पूरा गाधेबा सब पूरा पानी बसई देची गरम पानी। और जदि सब्सक्राइब करना ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक कमेंट शेयर करूँ। एमती आज देखूँ मुझे सब आइटम थुआई करने कदली भजा कलरा भजा सोयाबीन बड़ी पालंग शाग बुट डाली डाली कौ खेल कर कुकुर खेल ना कौन ये कौन कुकुर हे भगवान कुकुर केमती मुतिला झील तो को गीत गाइलु बा गेली की देखिकी गेली हेले को गीत बोलथिलु बोल कुकुर मुत्तिवा नै हां देखी कुकुर के मुतिला ये कोन कौन गेली मो गेली ये कईथ कईथ को वर्तमान आम भांगी की चटनी करचु। बो अनु टिके जड़े बघरा तो पहला आउरी टेस्ट है बघरा वर्तमान आम कईथ रे कौन कौन पड़ी मु देखौची कौन कौन पड़ जाई कहून कौन पड़े लूण चीनी बघरा लुण चीनी बघरा बघरा माने फुटण पंचफुटण भृसुंगा पत्र दिया है। बर्तमान चलची चकड़ा खरा आदि लुण पड़ो तू लूण पकेले नुहे चीनी पके पार चीनी पके पारे एते जी लूण पड़ी तोर काढ़ी दूची हाँ हाँ तो बर्तमान तक लुण रे भी पके खाई पार आमर बर्तमान एटा भंगा हो गला कईथ भांगी पूरा एमती अवस्था तार लुण रे पके लुण लंका चकड़ी खाई पारे कि पंचफुटण बघारी की चीनी रे भी आपन खाई पारे पूरा एकदम टेस्टी। आपण भी आपको रखिपारे काच जार रे किछि दिन रखिपारे धीरे धीरे खाई पारे। आउ थे बहुत आंगुटा को चाटिल टेस्ट है बर्तमान आमर चार्टा गाँव दृश्य पलैले वंदना चंदना पलैले आगे तुम देखे उठे ये भल लगे लाइटिंग टा। अरे धोखा वासन हो मोर मन मन हृदय बर्तमान आमर खेल हम ये बॉल रे क्रिकेट आपण जानते ए बॉल रे खेलला माने बॉलटा आम के सुंदर भाव गड़ब है मो पुओ कौन ये बॉल रे खेलिया आ कंटा कंटा अच्छी भगवान
ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖେଳିବି କି ବ୍ଲଗ କରିବି ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳିଲା ଟିକେ ବ୍ଲଗ କରିବା ପଛକୁ ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏ ଠକା ମାରିବି ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଫାଟିଯିବ ହେ ଭଗବାନ ଇଏ କି କଥା କହିଲାଣି ମତେ ଗୋଟେ ଥର ୱାନ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ବଲ୍ରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚୌକା ଚୌକା ନାଇଁ ତୋଲୁ ତୁ ଭଲକି ପକେଇ ପାରିବୁ ଝିଅଟେ ପଛକୁ ଦେଖ ତୁ ପକା ବେ ପକା ପକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଲ୍ଟା ଗଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦାଦା ଝିଅ ତୁ ଗଲଣି ଆଣିବାକୁ ସେପଟେ ମତେ ଆଣିବାକୁ ଯିବା କଥା ତୁ ଝିଅକୁ ପଡ଼ିଛି ମତେ କହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଲା ପିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ହେବ ଖେଳ ଦେଖିବା ଆମ ପୁଅ ମାରିଲା ଛକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଗଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ବଲ୍ ଦୂରେଇ କରୁନୁ ଦୂରେଇ କରୁନୁ ଝିଅ ଦୂରେଇ କରୁନୁ ଧରି ପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେସ୍ କର ଭଲକି ପକା ତଳୁଆ ପକା ଭଲକି ପକା କହୁଛି ଛକା ହଁ ନେ ତାକୁ ଦେ ସେଠି ବସିକି ମତେ ଫୋପାଡେ ପକା ବେ ପପାରେ ଗୋଟେଇବୁ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ଛକା ପଡ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଆମ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମୋ ମୁହଁ ପଛର ଭିଡ଼ିଓଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ଖାଲି ଚୌକା ଉପରେ ଚୌକା ଛକା ଉପରେ ଛକା ଉପରେ ଯାଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳ ସରିଗଲା ସରିନି ଟାଇମ୍ ପଶିଗଲା ମୁଁ ରୁଟି କରିବି ମତେ ମୋ ପୁଅ କରେଇ ଦଉନି ସେପଟେ ଯାଇକି ପଡି ତୁ ସେପଟକୁ ଯା ବଲ ମାଡ଼ କରିକି ସେଟା ଛତୁ କରିଦେଲେ ମାନେ ଉଠିଯିବ ତୋର ସେପଟକୁ ଯା ଏଇଠି ଗୁରୁ ତୁ ବାড়ি ତୁ କାଳେ ଫୋନଟା ଠାସ ଠାସ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏପଟୁ ବାରେବି